magbutas tayo dito ng design, pero gusto ko wala to, dito lang makikita, wala tong ibang materials. Pwede para walang sakaban, pindutin mo tong temporary height isolate, tapos isolate element, yan, siya lang nakita. Tapos pwede ka na mag-edit. Default profile, pwede magputas ka ng wall dyan, wall, or putas dito, tapos ano ka na lang, tuloy mo yan para okay. Tapos okay, ayan, nakabutas ka na. Tapos pagbalik, pwede mo ito, reset temporary height files. Yan, okay na. Nabutas na yung gusto nyo, walang sagaban. Tapos pwede rin kung kunwari click mo yan, click, tapos gusto mo i-hide lahat, isolate category. Maka-hide yan, na-hide lahat. Pwede i-reveal mo dito sa fluorescent. Click mo lang lahat yan, unhide mo. Pwede mo unhide yan, reset temporary.